Uangalizi wa he Ortega Live, Ortega Humanitaire. Assalamu alaikum. Tusa na salamu na zimwendeleni. Surtout harumo usiku wa juma unu, usiku kao utukuziwa, haku harumo ezentihu za mfumo. Rijavanu usiku wa leo unu, rijeri hadi simbabi, rimshainshieni, information ukao, habari ukao zija, ukao wanadamu wende hauziparisa, mais malheureusement hena mna waziparisa kwa jaziparisa eheli ya hazo. Rimambia ni ya ukaya ye Ortega Live tafauti na mbawa za matangazo nyinroaji hena information ukao iroha sikaji utsoirenga riambe jauri ishanshi watina ukari tundu riparisa omnofu wahayo. Le 26 septembre 2020, waroha décret. Ukawe décret iyo, iroha haruma yensi ya Faransa. Umahalani ukao dorienshio. Ye gouvernement. Ya Macron. Yende hautoa décret. Ukawe décret iyo, yende haushamidiwa. Haushangiriwa. Le ministère de l'Intérieur, yaunu Faransa. Ministère de l'Intérieur, yaunu Faransa. Yode ministère ukao aninge shughuli hani hao. No wajeni, no wakazi, ne sécurité ya hoa na damu utoka wonti pia wajiundrau haruma e territoire française. E degré yo yende hauroha. Eshikao shamatafiti. Shahe Ortega Live irenge mwezi wa nusu haruma utunda e information yo ya ukaya information inu ya kweli hauyandrabo eiro handahu yeilandahu engarenda ondahu ritundu rifanye ze investigation za hatu riparisa o mahala e decret hawe information ya lawa riende ritundu riparisa ezenrongo hena mnabidi zifanyishihe ngeri jao banule o ili rijerimwe informeni yode namna matangazo ya bidi yakai shatsukaya mraisha information rongo zalawa mrato zirenga ya zishanshi watina ukao ngena alama ngena preuve ya ezenrongo kwezi watukufu. Le 26 septembre 2020, waroha décret kawishanshio le ministère de l'Intérieur yaunu Faransa yonesa ya ukana hena mjeni ukaungu jihundu haruma shevande shinti sha Faransa yafanya hazi haruma wakati wa he confinement anido wakati wako wade mziro kaungu watabaha wade wa COVID-19 waonesa ya ukana heli rapasa information au début yoneswa ya ukana hena mri yafanya hazi wakati wa he confinement bahi abonge na droit ya nikiwa nationalité ihonde heli rapasa information au début wenji ngwajuzi sao eske zinrongo za kweli hau zinrongo za nrabo evenge oliori jitolea si wana wahe Ortega Live Ortega Humanitaire rijitolea ukaya ngarjuhum saidiani ni wa Komor heni mbaba hanu mlio hosaidia mru timpa kamali shangar johum saidiani emba virjoshina rekamali reka ustarabu reka mvu ramba ukaya rijitolea ili risaidie mkomori heni mbaba hanu kaude aliyo bonrongo nje mahamandi yo karja joranti wandu wake harma dut
Gyauka eba zinu kweli au zinu rabo. Shikao shamatafit, shahe Ortega Live, shiroha itunde zenrongo zinu. Rende hauzitunda. Na singa sina ze preuve zonti pia. Rende hautunda o mahala ezenrongo zalawa, rende hautunda hena mna zijofanyishiha, ezinu kweli haunrabo. Wakomor. Ezenrongo zo kweli mfanana nrabo. Zabarindi. Yemimi Muhammadi tifanya hazi wakati wa confinement. Tambiloka wa andu wa una droit wende wa demande nationalité. Ya umitoka ujibali hava hanendo ya la préfecture au ministère de l'intérieur ndenambe ukaya banu tifanya hazi wakati wa confinement namnike nationalité. Side namna hiyo kwezi. Yode manaramba kweli mfanana nrabo. E aba hami Muhammadi warlo harmanti ya sharia. Tende tsone patro wahangu ya ukaya vanu rambilo ukaya hena mri yafanya hazi wakati wa confinement ngena droit ya nationalité nike attestation yabo ni badi nende ndena nikwe nationalité. Wala patron ngujoni fanya attestation mana inunti ya sharia. Yene nikwe attestation ila amwibali wenda ndahu. Emi huibalia esa ila nenda la préfecture. Nende nambe namnike nationalité ba mina attestation. Emi huibalia henda ministère de l'intérieur. Nende na wanike nabe namnike e nationalité be attestation hangu tsaini ya ukatifanya hazi wakati he confinement. Non, si de namna hiyo. Mananga wandu ukawa parse information wayele wanai haukuwa tujua hena mna yabidi ifanyishihe wende vanu riparo hata leo tiparsa telefone ya huwandu ikaurikenda hawatunda rijueze ngozinu wamba ukana mbeze mshaishe communauté ya hanyu ya shikomori muambiye watijone hamaveke haku bahena usiku ngartongo parsa appel hadi hena usiku ngartongo henda mimi tiparisa hata mru agent d'accueil wala préfecture hanambia ukaya uwenji ngwajao ngwabela attestation wamba ukari parisa ya ukaya arihena mtu yafanya hazi wakati wa confinement nguni kwe nationalité ebenge yabo attestation hangu tsaino mtsaino nationalité. Alafu anambia gaukana na mkeradhi mshaisho wa Komori mwaeleze communauté ya hanyu ya ukana vanu mruka tutobali attestation ya jani kwe nationalité nganzao mfanye démarche ezinu zijaje amwelezo hena nti ukau wajiribaya hau hena communauté itoka yonti pia ukau wajiribaya baya lukiri lika labade lukiri baya lija la guerre bahaka wandu wa wana wahisa wandu jawa kaanti hateshikomorisha hatu wandu kaanti kimji hauki communauté wamba ele bala jiro mjini hunu yemru yashinda yaonesa suja mhu mjini hunu ndo yonikiwa bambu la kimji akaharuma ndrongo za kisolda yokazi wa grade akaharumanti wa heyamba Henry kwambilo a reconnaissance izo na entre parenthèses mtiti na kanza nimtie izo nize Ortega Live wafanya rakanza rifanya hardinga duzi fanya ya hema nyanyasi Sabahuddin ukawo riparisa wakabaya la confinement wanduambilo atirohe owadengo wa wandu mrado vina na jau na mavinda olopitali asibabu hindinda wakae COVID-19 baho wakati yori parisa ya ukaya wakawandu wakanza wasaidiwa wakati huo ngabo wakashini wanazioni wakashini ngabo walokomor bahiri parisa harume communauté ya hatu harume association ya hatu ya Ortega Live humanitaire riparisa ukaya wakamsubuti mzima sonti pia riroha shawa wakaye yafanya hazinro bahe yafanya hazinro wakati huo yajitolea
hasibabu indi umri akana wanawatiti mimi wakati yonja kana wanawatiti abarenge risk umri akana mrumshe wakati yonja kana mrumshe harenge risk hajitoa ili anjio malahoni ya tahe mapesa ya ushinda wanrua kanza watoeze sadaka risaidio wanyanyasi wakao jihunda shin hajitolea hanjio malahoni honti pia ili atahe mataka risaidio wanyanyasi watabi hao walokomor rikada sinaye se eze daraja za heze risk kejaka sawa seke yeye hakana fami hakana wanawatiti hakana mrumshe hakauroha wode mwanyanyasi swabahu bahibora wana enkodo inu ya hisa ngarombo Mwenyezi Mungu ukowada aba hubunguza mbavi rijari kansi namba ukana rifanya reconnaissance ya hema nyanyasi na rimkaze grad ramba ukana rifanya nrongo ijuka tarehe rende rawahe jumba lijobalie shesimu shahe yode namna kominote ya jibadi hanrongo njema tukami Muhammad ya mwanzo ndina kazo Muhammad unkazi no riwono ya ukaya rifanya hazisonti pia shari parisa ya uke soldamu hu ya kayabo harumweze riski randarazirenga de mwenyasi swaba sha habahati njema bawandu kwamba mbi o mahala rakahanza rende rahense le picha hilo la kitarehi do mjini haswabahu rende hau ekarte wambabi hawana rongo watiti wajo tsongeza watem na mharbati rono ya ukaya ngari karjaranti seke sisi ramba ya ukanga do fanya hena zo fanya regarde le picha hilo ritukuze mwana emanyanyasi bahinga do fanya rekale ore kamaudu ngar do fanya le picha hilo regarde souvenir ya emanyanyasi ukawa hajitolea haruma wakati wa wade iyo de kwamba reconnaissance womna entre parenthèses halafu eta ya Faransa baadele bayali nula haja waono ya ukaya ya boyensi na mangalie bala wade la haja ele bala wade ilo la haja ilo la jala parisa ya ukaya wananti wonti pia wakawahara horoha ye eta ya Faransa ya iono ya ukaya wanru warenge risk watongeze nti ya tufananzaya emana ize magazin zibua abo mru habua hakanti kesie hukantivala kutujolono wade lobi hurenge riski uhuze shahula ili wananti wa Faransa wati fenanzaya yo riski nku elebala wade ukao hena mru hakamuhara horoha wakawandu wakaufanya usekurite ngabo wakaufanya menage oliho hindi dokaya wafanya urahafu harumweze batima za hatu za kifaransa za huwananti wa Faransa bahuwandu wandu warenga riski nziro halafu yosawa na kaba hawa jankodo ya mji bahaka wa jankodo ya mji ngabo wajeni hula mjini hawana hajisi ya kaimrumo mjini kajaji ekarte bahiheni wakati ele balahisa wanruhima washukuria mbasha wairanzo kwa leo kati mjeni hunu woi mwana wo mjini hunu sawa no wana wazalo mjini hunu bahe mjeni yotukuziwa iyo ndiyo yenti ya Faransa yanzo ifanye yamba ukana hena mjeni yasimbushi yenti ya Faransa wakati wako wade mziro rahako jaro hasho wakati yo waka degre wade mziro unwa COVID-19 heni yafanya hazi ngwao marekonesan ne geste mria fanya wamba ya ukana ye mruwa kahatamania kem Faransa eze demarche zahe ngarijo humsutene hata ya hunde nationalite kwa jamba ya ukango joni kwa nationalite ngwado hakompanyo wa facilite zenrongo zaho ili uhunde nationalite kwezi watukufu yabor sarelewa ya ukaya attestation ujotolewa
attestation d'employé hawi attestation d'autole wa hazini ketunika droit ya nationalité directe ngeutsongeza facilite ze démarches zao za hanza uke mfaransa su alala mwando mimjeni tika ufanya hazi manangabu wafanya wazi watsona makirtasi yabaka patroni tole attestation est-ce que ne balane henda mjoni kwa nationalité kuna unikiwa utsende uone hakawe veke ide mana ukao leo ngaranzo rimsaidieni hafikira haustarabu rtijohenda doni hanai yemriambi longu jo facilitewa woyi mjeni ukaunguyenshi harumaye eta ya Faransa harume territoire française ukaunguyenshi hanzia za haki haruhusiwa ya yenshi ngena carte de séjour bahemjeni uo akava haja hatamani yake mfaransa ngene attestation hiyo ngejo utsongeza wa Faransa wa mrekonese wambea antsoba wesuja ngaruhanzao hasibabu indri we mru wafanya hazi wakati ranjomala honi ratataya aweti mjeni we mengo ni memasuja wawanilia enti ya Faransa hii izo dezifanyishi hao aba hangaona séjour gojohenda haruma yesite ya gouvernement français ukawa mjutaha mudiri wa hatu Ortega Abdou Hassan ngarjoti ezelia hizo ndongo ya mwandu ya ufanya ngondo wato telecharge utowe list ya heze piesi ukaunga zanzi wao mru yanzo yafanye naturalisation ani ngwanzo uke mfaransa la fuba hea papier ukao mru telecharge elisti hiyo mru telecharge mru hajue ze papier ziko hanziwa akamimi mjeni shanga mwanzo nrengo rangi ya washifaransa amjotaha deje wa hatu ngujotia ezelien hizo ngamjo klike muone ze listi ukaunga zanzi wao shamjo hamba hamutaswari emana listi yonde shamjo hambe mbahindu itsahwao mrati jenda henda balabur kujijijiji la makirtas hajitabisha hawaparo walo komori wamfanyilia makirtasi menji ne kirtasi yanzi wao tizinji hata harume communauté hatu ya shikomori skebanu hunu Faransa hena communauté manejukiri ngofanyo hazinda una algérien hangofanyo hazinda una marocain ya bali attestation hiyo ne passeport ya hende à la préfecture hawia ya poste au ministère de l'intérieur ya erewa au raia wa Faransa shati shaila wala katisa wanawe seke hena mtsingi ne mikataba yafanya ne e pays d'accueil ani do mahala ukao wananti wa haungwa nshio halafu sisi wa Komori ye listi ya hatu haruma naturalisation emana hotsa haurangi ya wa Faransa wa hea kalite zinji wa hea kango hutaho bawe mjeni hulola mfaransa mfanya mariage aweze listi za aweze ze pièces ani makirtasi yanzi wao yao yo different shati different haku na inu rambao naturalisation huno pande wa hatu upande wa integre inu ukawiroha le 26 septembre niyo ngio valable ngerumishi hao hata le 26 septembre 2021 izori tahakiki wanruenji waishi ezenongozi roha shakwa jaka uzele wanro mtiji kutse fijo neze nongozi fanyishi hana mna njema e degre iroha ngio valable mwaha wa kamiki après ya 2000 septembre 2021 ya wakati yoke turumishiha yemi Muhammadi haumi mkomori ukaonga mina séjour ngamanzo nke rangi wa Faransa nafanya hazi wakati wa he covid-19 wa he confinement izi demarche mjo zifanya je ndrongo ya mwando kwezi haujibwe le swala hilo ngo paro Komori raha utita he attestation ndrongo ya mwando ngo paro Komori uparo wanyanyuho walo Komori
hawe famille yao uambie wafanye extrait de naissance yao ike au moins de 3 mois ou 6 mois kabati problème ake extrait de naissance yao ifanyiwa dokai yoyo hanziwa ye original bahaka ifanyiwa warudi wambie wa certifié au tribunal de grande instance ya Moroni irudi certifié lo na ilaramba égalisation urudi wi égaliser aux affaires étrangères akanga wena mwana hawana walo watutimu 18 ans walo Komori ngojojua wambia wafanye ze extrait za hao ziegalize uhamade yaho pe muhimu kauti Tanzania bivano husu eze extrait za Shikomori ake extrait yaho ya Shikomori valontsini wa he déclaration ake déclaration ifanywa par jugement supplétif ngebidio e jugement supplétif iyo irudi itolwa i accompagne extrait sinon yawe extrait yaho keti valable amreje ez extrait za Shikomori obonti wakazo déclaration e yakaw declarando hale wadokaza dekavi mbabaho mwanzani wa mbabaho dea ani haideklare ili kaenda ya eta civil ili ufanyiliwa ani de declaration ya naissance iyo ditongeza ufanywa extrait bahinga bo extrait za Shikomori ukao zifanywa par jugement supplétif bahaka wona ke extrait obonti kazo wa jugement supplétif abonge bidio jugement supplétif et accompagner extrait sinon yawe extrait yo keti valable iyo pe amando garantori éviter ces pièges ye piège yabili e makirtasi ya Komori hususa de extrait ya hatu ya Shikomori ngabo namna ukaunga zifanyi hao nayi na hizo kazi jandi savaha tijama baade gouvernement azali ba tibure wamba kae yena gozibi izo zandi saranzo wakati wa hemkolo ye Henry dokaya mrukiri haja haparisa ya ukamimi Muhammad extrait hangu mbaba hangu wa mzaza hangu extrait badi ya mahamengo mitanu wala mzaze hazalo par exemple 1963 ou 64 chakati demande e extrait ya mzaza hangu hauya mbaba hangu ngondo huparse extrait yahe ikazi wa ya ukaya vala hazalo 1963 izo kwa ono sheni wakati wa parakomoro mbana nero extrait mbaba hangu akambaba hangu hafutsamba de dese bahaka mru hajarenge extrait ya mbaba he au mzaza hangu yangalio ne yahe ngupariso ya ukai mbaba emaha ya kazi wa ukadi yazalwa ngupariso ya ukai extrait yaho mbaba ho atemaha kejadungana na ile mbaba ho kweli afuwa wana faute de frappe ukao watongeza ngatongone hajaura mbile extrait za hatu kastinjema lafunga nzo angalie wambie eta civil akamathalani mi Muhammad emana haruma extrait yaho nganzo extrait yaho egalizewa nganzo yaho wana akangawena wana iho watu timu 18 zifanyiwa mwendo 3 mois egalizewa izo dezita hwao original iho ujokaobeha ahe nationalité ngamo papiers ya compagnon yako shaizo katuta original ni ya mbabaho ni ya mzazaho akembaba ngenamuo nganzo extrait ya mbabaho beshenge Komori aunge bushini ngatawe extrait ya ni ya mbaba haude ya mzazi zombili de ya mbaba ne mzazi abamba hangu hafu haumzaza hafu yabo ngo demande acte de décès shamreje ya ukaya harumeze acte za huwa baba no wazaze na mdo verifie ndondo ya ukemaha iliyo harume acte de naissance ya hembaba hawe mzaze ndiyo ifigireo harume extrait yaho shauti tsone ya ukaya huzalwani maulida huparse extrait yanzi wa maulida usufa hauzalwani binti wende uparisa ka ikazi wakamzaza ho binti shatunda eske maha
ya mzaza hangu ya lo harma extra ya hendayo ya kazi wa harma extra yangu seke sisi wakomora kamra tonele jina la mzazi kazi wa shamruka tutunda esko mwezi ya kazi wa ka hazalwa Desembre harma extra yangu eske extra yahe o mwezi wa Desembre do kazi wa au kazi wa mwezi mraji sike wana error wa ngwao ngebidio mria verifie ndrondondo iyo ya mwando ramba mria fanye extra de naissance yahe original icertifielo iegalizewa komor mria demanda kangena wana wafanyiliwa eza hao toujours hena mnazafanyiwa yaho yafanywa delio ya zao wanazafanyiwa hizo deze papiers za original na ni original zitsahwao eza dunga yavo ngojojwa ubeha copy amsite mbabi soit d'extrait de naissance ya mbaba hau ya mzaza soit d'acte de décès ya mbaba hau ya mzaza zije za kompanye zekirtasi za yabu ganye wakati ya ukana husahu para komori wa hufanyilie zilo hula zije ngabo kirtasi ya vili bontswanza na biararu emana hiyo ya vili haruma classement dainu rambo casier judiciaire et casier judiciaire yemria pasi wa yaifanye de mndu ulo hunu Faransa sido ulo hunu yatimizima hashiri ni watsina ukangu julu akange hunu ani de mndu ukange na carte de séjour ya shi Faransa ya rusi wa yabaki hunu Faransa bahe carte de séjour yahe ngeone sawa ya ukaya ngena tsini maha mitanu hunu Faransa amrejezo utitojiona kawe mkomori mwanzo depose nationalité halafu huparahula ananere wa casier judiciaire e casier judiciaire ya hongetsa hwao wakati hindri de kawe mjeni we mkomori huja hunu Faransa hunikwa carte de séjour kado ya mwando kado ya vili kado ya raru kado ya ne kado ya tano hau hende uparisa karuma kujatimizi mahamitanu hunu Faransa haurai ya washi Faransa ani ukana carte de séjour hufanya mahamine hau mahamiraru hau mahamili hau maha kujatimizi mahamitanu bahi wewe demndu kaongotsa hau demande kazi casier judiciaire iho ya Komori shaka usahutimizi mahamitanu ya ukanga wana carte de séjour ya Faransa wakati uwe casier judiciaire yaho ya Komori ketwanzi wa hunu hasibabu hindri hasibabu ya ukaya balema na wademande casier judiciaire yaho ya Komori vala kwa tuhujuandro haruma mahamitanu vala kwa jahujua yewi mndu hindri yewi haparora hito harumenti yahe yewi haparufanya ndongo nziro ukawiyanzi haruma casier judiciaire ila demba banu ngwanzo wa hujue shawarengeza ukahena mrulo na plus ya 5 au 10 ans hunu Faransa uo wasangwa mjua o keti important wafanywa casier judiciaire ya Komori ujahunu iyo ya mwando emru ya husi wa ya demande casier judiciaire demru kao ngena mahamitanu usiha hunu Faransa sido kange hunu Faransa ngena carte de séjour yone sawa ya ukaranzo sikwandi ni kwe carte de séjour yahe kajashilia mahamitanu uwo yo huzisiwa sheni ya shilia emaha henda 10-20 wamejana carte de séjour wao kwa tutsa haikeze judiciaire yo seke mruongo wa mju wao abo titabishe ohanyu utitabishe eta ya Komori wadofanyia casier judiciaire upande uo rihansi ekirtasiane ujo hifanya mananga bwandu kao ngwa ji ani ngwa tafaustishao ani mjohamba ngwa jina saombavi haruma mariage na naturalisation mariage
yongo jo demandewa certificat de celibat na tijinda wabi na kutumu na hizo demandewa shahunu he nationalité hizo zonti pia kas tu demandewa haku kango wanzungu jautia shayo timengoni mwezekirtasi ukaunga zanzi wao embahenru johenjeza yabo ya ufanya ngojofanya shayo deke kirtasi zisazi jahunu zejahunu ngorudi wende wazi egalize ambassade de France, ambassade de Comores Paris na sisi ngaruhambia ukao wakati ngarjojo urengerele sisi Ortega Live humanitaire hena mjulio akaurambia keze kirtasi zija hatezi lokomora kasa zifanyiwa mruge na problem ya ukaiba mjoka unikando ya anibedi yenda Faransa ngujojua yendo hoba janan haukafe jupor ya pare nambari ya simu ya Ortega Live ukao ngejuhundrawe siege ya ngazija ya Comores ngiyo moroni ya he Ortega Live ngujojua pare ya wanike makirtasi yao ngwajoshinda wayabadie wafanye namna hata ye mwanyanyu ho ulohunu ya Parise watina ba tabu itoka yonte pia ramba ya ukanga sivanu ili risaidie kartibanu moto si hano he ya ukaya na mrini kezi swadaka jao ngarjo saidia hembabi rijo shinda bahidi akema kirtasi ya safanyu wa Comores ngujopara wanyanyasi wa Ortega Live ukaungwa jihunra umoroni ngujojo watakabarishe mapapie wandu wao ngasina courrier interne wajojo uzitria hawazitakabarishe wandu ziwaswile mudiri wa hatu kwa ngujihunro pari wakati huo ngarjojo urenga tsene ze papier izo rendera ziegalize à l'ambassade de Comores à Paris wewe ngotongo kanto haho uri komisione ngartofanya zenongo zaho hizo zonse pia baada yabo ngianzao mru akeze ezextra hizo zijahunu Faransa ngabo kirtasi nzima kongiyo muhimu injie yehindri de concordance du nom et concordance du nom yo kirtasi ukaungefanywa ngejujo ufanywa Comores ngejojua ufanyiwa ambassade de Comores Paris eisho hindri eyo kirtasi hindri vanu haruma ya administration ya hatu ya shikomori ranzo wakati wa hemkolo ipangi hanamna mbi ukao ngere aniketsudore konesewa hakuweze extreza hatu ne mapapie hatu ngadabanya omba bi eta civil ya Faransa doka ya hunu ngobale passport ya photocopy huitsanganya na extrait ya nganzi wao ya ukambabaho Yusuf Mohamed waho wewe wopara Ibrahim bahi hunu Faransa ikaubidi Yusuf Mohamed yambabaho ikedeno vahewewe shesimushaho Mohamed ikede preno alafu sika karjata ufautisha ndongo hamandizo shabaha mwakao meupara Muhammad Ahmed Swalih mbabangu Ahmed Swalih yabo Ahmed Swalih ngutoka harumwe passport ya Shikomori ihoduma hala waonao ya ukanga wajirao problem ya etash Faransa e passport ya Shikomori ikazi wa Ahmed Swalih ila de preno na vala extrait hangu ibalia kama baba hangu Ahmed Swalih yawe Ahmed Swalih ikabidi ikedeno harumwe passport shangar jori Parisa ya ukaya harumwe passport yeno ya hangu dailana zaliwa na hunu Faransa ohamba yeno wazaliwa yodi mbabaho halafu ekirtasio kabati problem ngojojo balie papier yaho namna hiyo shijo tsongeza irengwa hauwatike mashaka deka hufanye papier hiyo iko para concordance du nom hiyo e ambassadeur wahatu ngusertifie ya ukana vanu Muhammadi woi hazalwa ni Ahmed Swalih
shadoka wafanyia concordance juno yabo hena mushkila ujo parisi wa harume passport ya entre passport ne extrait yabo mushkila uo kona ukaya shaka kutine papier hiyo jokiri utabishiwa sababu ndio wo wabango ndono zoea she jokiri wa utabishe wa urejeze makiritasi wambe kartwelewa ye passport tinde heliyo ani rambilo mbaba Ahmad Swalih nerenderi parisa ya ukaya e Ahmad Swalih ngio de prenom shake papier yongiyo iyo ngejotoe mashaka ya ontipia iyo ya mwando akawa saze egalizewa e concordance juno isaifanyiwa pari wakati ula doandisa uzi demarche zaho papia bidiyo itahe atanu ngebidiyo wende warengeze empo zaho za mahamiraru e mahamiraru ya vira uzitahe akawendo exemplo hao trésor public ngwendo hu demande papier nzima ikoparwa P27 eyo ngeonesa ndongo hindi iyo ngeonesa mratijoka muhara habala gari hendari mwalamanda yatiyo jahamba ambe se lamanda hangu ila bona tuiliva ngejo figure yabo tinaonikiwa no ye P27 iyo 200 P27 iyo papier ukao ngwendo hunikiwa ho trésor public ngetolwao iyo ngebale onrongo hindi ndongo onraro deka kutina empo watuiliva deka et taxe d'habitation za hongozi libo na relwanendo mratijoka muhara hende hay demande iyo ngebali yao ya ukaya eske mruoi nguliwe ze taxe d'habitation iyo ya mwando eske mruoi ngena empo kao kajailiva iyo ya vidi eske mruoi katsuilwa ne sirkali yo tafauti na mrikao nguilwa haruma na lamanda ya rema haunguilwa ni jirani haungena mashitaka iyo ketubali upande uo yonge bali yao zenongo hizo lokaya eske katsuilwa impo eske katsuilwa taxe d'habitation na wanandongo wa mafiti wa dunga yao ala feke papier yo hende hui demande trésor ngotwani ke pièce d'identité yao areme bala wa utole ya papier yo shaizo zontipia tsambanga jona ye directeur watu riteze lien enamna mjukao urema mu demande izo iyo yabiri arumeze papier ukaongo zitsahono banda ka usa uparse papier iyo ngawe nane zempo zaho abo wakati ula ngorejei harumwe site ya he gouvernement wende wa télécharge demande d'acquisition ya he nationalité français ngozito mbili huja utahamdu hauramplisiza ufanye signature yaho kazene numero telefoni yaho izo mru kazidi wazi urengeze papier zaho zila za egalize wa Komori uzitsanganye shezitahaweze original aneze original zitahwao dezaho za he eta civili bahi ezadunga yabo ngojojua ufanya kopi uzibehe manake no abakuna jo demander acte de décès mbaba wa mzazaho utoja urenge original witie si uone hama veke ya ukebanu heni wakati tsote ya original ngardo jo hifanya kopi ritie shemba hindu yanzo original de ya no wana ujokaanza uwatio buhari yao urenge passport yao wakati huo uifanye fotokopi pia ze page zonti pia ufanye kopi uzitsanganye bahi uho tsanganya uoneze papier hizo zitimu pia ngorejei harumwe siti ya hatu ngarjo toa ya attestation hiyo ya employé ilado wakati witoa we manake twanza ike nganzo ike valable ani 3 mois shayo heni wakati ujoenda uone employé wao ngujo sinyayo witowe original hiyo ketubidi wende taxifone ndo itoe copy witoa original ngoibaliyo
uibeshea ya employé waho ani de patro wende umwambia ukaya ni remplisize vanu ya ukaya hundrumu tifanya hazinda minawe wakati wa he confinement. Bahi ako wakati uo haufanyilia attestation hiyo, weibadio huja huirenge huitanganya na EDF au mbahindu jo certifio mahalani hulio ijo honesa ya ukaya e adresi yao huitanganye swa loyer au quittance de loyer au EDF au telefone urenge facture la huitanganye. Bahiyo do wakati wenda hule na timbre za 55 euro timbre fisco zombrendo tabande hazita utanganye yavo e dossier yaho iparisa kangiyo wakati hiyo ngojojua wambe ukaya ambale dossier ya hangu awamposi e dossier ya hangu niende na demande nationalité. Baho wakati huo yenda la préfecture. À la préfecture, où doit convoquer mtu harmo entretien. Ba ha aussi kwa doit convoquer harmo entretien nganzo kane papier johonesa ya ukaya yelangi ya shifaransa wo hijua. Side na attestation kuna tojonda one mramba nifanya attestation kama ujua shifaransa. Non. Yeta ya Faransa ngabo organismu kao wanzi wazelistizo mrujwa uziparisa harumu internet ngojojo wapara wao wandu waruhusiwa hardeta Faransa ngwanika confiance wafanye wandu eze teste hizo ntike wahara mrati jona eme mrate bonjour ntso hiju amjaka hifanyaje teste hiyo tulilia okwati wa zero haku ngojoenda onde ndo ifani utike muhara reka uji exprime hena na ujoka hanza ngojo utsanganya shikomori na shifaransa umuhimu waelewe hena mrongo ndo lauze bahati ya mrati jamba mimi ntujua shifaransa ya attestation ya mje ifanyaje twenda waifanye uyo ngotongenda uhantiwa udobabusiwa hautinwa filmu helila udozisiwa ibala hamba hindrie bala hamba jao ureponde mbavi ujo ushinda umuhimu tolewa attestation bahaka utolewa attestation hiyo ya ukaya ngamreje ngaba attestation kawa kango ni kwa séjour hamando za ofi za hizi Faransa zila ze formation fanyao zila ze karengwa harume nationalité zila ze karengwa ngeanzao wende haruma organismu nzima ya tola ne eta wende wawambie ya ukati kahanza njeni fanye formation mnike attestation bati kahanza ndepose nationalité ongwa juwao abo ongwa juwao e formation abidu ifanye yo dure usiku dzima bahi usiku dzima ngofanya wa examen ila mruliva 123 euro ngabwaliva 150 euro ufanyile formation haruma tsunda rubala ngopara uniko attestation shayo ya formation ngo jo para beshe dabaha uifanye haudolindie makritasi ya lokomora tajuka huja sikeyo ikeviri utsanganya ni attestation hiyo ngojojwa hitsanganya ni mapapier au début ngojojwa urenza ta usikujo convoquer ibale wende akau déposer nationalité yabo wakati huo wende wa parisa ya ukaya ngabwe attestation d'employé yonesao ya ukaya ufanya hazi o wakati wa confinement et ministère de l'intérieur c'est que obe la préfecture il transférer wa hiyo hena wanu ngone appréciation yao baho wakati yo yemfaransa ngwango ya ukaya ngujo facilite seke yabo ya attestation shila champa shahonesa ya ukaya yemru ya demande nationalité inu wenyi mengoni memasuja
no wandu wako hanze efaransa yabo shila shampasha hanza e dossier yaho yonehe hanamna njema wahunike nationalité shatsukaya baharinga one attestation d'employé wibalie wende noabe ngutsaho nationalité tide namna hiyo ngufanye demande ya nationalité urejei ye patro wao humwambia yofanyilia attestation i accompagne ili mfaransa yaone akaweme ngoni mwandu ikawa masuja mwafanya hazi o wakati wa confinement. Izo ndizo rakanza rijebano rimwelezeni wandu waile wendo ababaha mwelewa ya ukaya vano ya attestation tilito wa nationalité ngebidio ya ukamdu hafanya demand su ala la vili mimi tiparufanya demande nga sina 2 ans hau 1 an rahanja pari sa réponse hau 6 mois zinuzija yenifanye nabo edosi hangu isangio iho abo wewe utora hatiha emana heni yafunga nationalité yonge jofunguha he attestation ujo itelecharge uifanya hasibabu indi wotorenga heni wakati wa depose nationalité nga one numero yaho ya he depo bahi ngoto demander attestation iyo kuturidu ufanye dossier ya saya ngoto demander attestation uibali onde waniki employé waho ya sinye ukaze numero ya he dossier yaho harume attestation woju uivehe à la préfecture ha uivehe au ministère de l'intérieur uambie ya ukanga mina dossier iho ya nationalité rijarambilo ukatifanya hazi wakati wa confinement abo wakati hiyo kutufanya dossier ya saya tena amrejezo mru mzima yaruhusiwa kangu jojo bali attestation bahi yende hauya ivehe de mru ya saya depose dossier ya nationalité uo katurudi ya rudi afanye dossier ya saya katurudi ya depose dossier ya saya zila rakamba pia na tobali attestation d'employé soya ivehe rekangu iveho par courrier rekangu ibali yende ndiyo wayoche ngejotsongeza idebloke zelongo zahe sheheni atuparufanya démarche ya nationalité et attestation wiyo ketumnika nationalité ngebidio yafanye dépôt rent ngamina mnanukta mtiti na kanzane njeze ujizi ani utale rifanya tabu hithi ya ukaya haruma ya attestation yone sawa ya ukaya ujo urongwa shifaransa ngabo wandu ikawo waswami hilwa watifanye dehena mndu kao ngendikape pano endikape ramba oirewe izongizo janibu zinji ngawe endikape ukao ngwendo hafute irulan ngawe endikape ukao mentalement ngawe endikape ukao ekajurongoa bubu wandu wao waswamihilwa e attestation yahone sakao jua urongwa shifaransa na hena mndu kaonge na wade mana wa heya wandu ikao ona wade chronique maladie chronique ya ukao kalantiza ordinateur jao otozimba akawa kantimba banu wadzima ngwafikiriyo haku yokiriwa waremwa ni malezi bahaka ngawe ni attestation yone sawa kawe mwade ngawe handicapé bahi yonge utongezao e attestation ani yone sawa ya ukao juorongo shifaransa iyo kutuhutajiwa uibaliye ngojojo balize papier zila rasivumbua utiene attestation ya ukaya wewe handicapé bahi kwa na huzisa vo ça veut dire husawi échappé weti mengoni mo wandu wa demandewa ya attestation ya ukaya ngojuo urongo elangi ya shifaransa yaude makalima rakahanza rijerimwelizeni ricertifie ya ukaye dekre mwishi yao mabisini
no mapareni no zindoni no malahoni ya ukaya arivano ni mdu afanya hazi wakati wa confinement nguni kwa nationalite kweli izo kweli shakutitsobali attestation hiyo ndo ani kwa nationalite ngojo ifanya demande ya nationalite evenge attestation wikazobo jude jotsongeza ulikuwa e nationalite evenge yao sisi Ortega Life rijitolea rijuso mhono baada utafiti rafanya rajua heleza nongo zanzo zifanyishie rijitolea ya ukari saidi mkomor makirtasi ya hanyao mjoka ya demande komor ngamjojo upara e Ortega Life ngamjojo ya nika wanruiho ngajori waswili hunu yori waswili hunu ngarjojo ya renga ria egalize o mahali ya bidi zivire rudi rimbesheniyo akamundi haya ukaya constituer ze dossiers za hanyu nganyamna problemu mtiti ngamjojo upare ze nambari ukaungar doziti yabo ngamjojo upara ngaoda honi haho ngojojo upara uzise masuala ngarjojo hureponde he namna ya bidi uprepare dossier ya wajihunda wa Marseille wajihunda wa Paris heni baba hanu balo mwana wa Ortega Life humanitaire ngarjo jitolea risane rimsaidieni mkonstituye ze dossier za hanyu ili mlauze bahati na singari mwambia oni ya ukari certifie ezenrongo zokweli shado kaya ngazanzo zifanyiwa hamade namna naeleza o debi atavaha na sisi ngarjohenda hahumlahani hezen tosa za Kiislam rambi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.